When zakar pore ton le pama panton na yelin watasiam kibe buto tore tit pusdi fa barka nesan nandi ko ton woto wenda lar koti ya tikelum pani ton no tikala ka yar kiba zura do lar nan dengan titasiamba yolon wati sare en wersit kiba zanga an koya Burkina Faso tengaramba opkidmani vigri Décembre chugo rasam pisi la werar ninga andunu waramba senyake man wogre ni nisal yalo wanto bonde ti journée internationale des droits de l'homme Rwanda yum da tuma tikab sanna man gela ni covid-19 abara son twenkite ti nisal yam Tinisal yalo wa pitsga akayina na toto la ninga ampahde ministre la ninga singeta nisal yalo wa yele Burkina Faso tengwa obkelanta sa Human Rights Watch sularam lekre nebson tala de nyoko garamba top kura neba an katunde ob yalo wa zabra ne tenga so na wene ya Décembre chugo rasam pigala andunu waram yake man wogre yom fa ni nisal yalo wato bonde ti journée internationale des droits humains 2020 yom da senkene ne la kanga vuka pisopo la yiba soba tengre ya Décembre chugo rasam pisi lawe la Burkina Faso tengaramba obkidma obsigla sonsra na wiligi ti go hanera lirikra sarro na korle nisal ba yalo coronavirus amanda zaman woto wende to bratin gese taraki te ti kyos kozindi ni sal yel serdi wa pitsugo wenye ministre Maminata Ouattara opkelanta sa Human Rights Watch sularam lekre nebson talagde nyoko la garamba to ku neb kere yolon ka to yalon wa zabra ni tengo so na wenwa obuliga me ti ronba siria sida somberba na sakala lo wa bolle archimer boy yi kasir soba mpam kwesanta tondo tinati pam venema la Paul Cabre, mais directeur de métier n'ingé dans les alliés aux Égons. A dit qu'il y a son sera, même si les alliés, si Kenga, on dirait à une piste au pays, là, y Brundo. Donc, il y a un frère, ton secrétaire, ingé si Kenga, on dirait que dans Kendra, piste en avant. Il y a bon événement, il y a bon événement, ton secrétaire mané, tu t'en Kenga Taure, n'est pas allié, attends, il fasse des gens, Berzanga. Yaren so ti yibewa yu pisu pola yibe lo sebra ndikateka to na isirata yibewa yam ti ronda Burkina Faso zulu ha yawuso ti bon yam re yam ti ni yar sa sen mwe tenga depuis 2015 aketen be surzugu ti tonda zapkanga na pa yan zapsa da to ni ti banga to bona ti covid-19 ay kenton tenga depuis mars rama weteka tani yikeme ti zabrin ton da tara depuis 2015 tani rek zapkan e pol pa he nataba ye zabne ha yare so ti yibiwa so ni ton na so ha ton na jame tenga pa gon la fa ne ba ran ke est-ce que man pa ten wa kité ti misal yele wa ay gamne ton no ken bogo la ton serren reke ne ton Burkina Faso Zoramba ati Zoramba a tenu di UNICEF Nations Unies fanga Burkina Faso Zoramba no ken bola to serran rek nataba na yile ti bara la gungundo arawa kite ti nisal yelwa papore bale nisal yelwa papore fanga apa soma ti tout on rek no ken yu pisu bula yibo ntarente fanya na kan tawre ba na kan pore. Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso Soula ou pas mazak pale tibe waro sol moi bashunk sakwa ya maître carré santa kwabara la pihna hazugo labsam meb obtuma rota c'est wa sultor damba obti pa makase to senkere ni inalfa wazak pala la keng tum ba pelse tontum nontara Abdou Aziz Sare bampama unalfa wa suluram kwese mpase se waram kwese ni ministère la ninga singeta kiba kuntum noram kwese tinati kila ufa ami wala Jean-Baptiste Sawadogo mia unalfa tawr saba pokotra yam sange he mon smana wi le bonte o sanga to pinri ya wa fo ngai tenga
donc chitam ti yam sange ton sulla arogma yom zaarame la bimi hando ya rata bitin ame ha bi be ton pa ma to zakka ya nyap kon la une alfa ma taw dam nya ti 2019 rapport bob ton ronda sayna wala zakonga na yilanti ya sulli mi amiti sulli lenta kene renda tentum de pam zisongo on tum ne la fi la sinongo donc y a chiti ton pam sayna wala zinga kane te handa be wa chu fa ya wodom la yameng mim ti kiuga han wa chi te sanwe na gwa ba be to ti bum kabe apasakre apelen yeka nyaki tamti ipaton zin tum waisan datto ti ipelanga ganye yen kiti ton hon pam kadawa ana songam ti tuma ton pam panga la song ti nebni so misinan tum kano opsan o zimbo ya mi afasi donc yen kiti ti ton pam yo na yilen ti tum na menga ton chang tawre ti tam bezi kon tum na med mim ti tum na men chang tawre sabab kongo en kiti bo sayna wala zakka araba wakate million piga la ayobe la tonda sayna wala zakka la yam ti mpahmenga mewa yel kenrba ya tileti lebra manas donc wana manas fa ti sat dias kano ayabu mum ta million pista et sanje se report mbeti ya nebari yar zinga lebenya meti ten tumba ye tobram ti bam nget sayna wala projet ram mayelle bam metara sayna wala rogo sam bebente tumna bam metara sayna wala rogo riam ti une alpha tawr sabame tara rogo yam mim ti zak poko meti be me donc ro be me nan ninger sayna wala te bamba la riam ti nebni sab san ki top ki baya bam metara rogo anton zinede anton nget bando ki baya na to ronde ke yistita ni muida Mamiola Abdulaziz Bamoro, Mamia vice-président et CSC1. Tonda data mpinpin nanti na da le gom kanga da data mpusa une alpha taw namba ni obman bumuninga wa bala mam ibora mwa ngi hamni kameti zaka ameme ti tumte zo mbe apon ti repusni simbepti ne baton tuma worame donc mam ton ngeta anan songo blame tum ningo besoin tumti asoma wa ti tum kanke den kenga tawro mpale c'est ani ton de conseil supérieur de la communication ton nget investissement kanga budu dati était sakana ndika alzaka ligra ning pam zaka ya ligri westro bala président wanda gouvernement ay lam ti yabo mun datanta million pista labening tum kanga mo pour moi sakana man to dati lam ti neba geta met tum da ya tum ya tum tira ya soma ni tondo Burkina Faso ka ya inde ning laban sakana ning ligri woto buda pour apport moi ça ni ton conseil supérieur de la communication ton geta ti yabo mun sakade ti yabo mun ya soma ti yabo mun ton me certain kinga na yila keten kenga loto bala obsana manoto obnan pa mezingen ton karm journaliste nama bi radio namba town namba na yila ti tondo la loi wa ngana toto ninga wa bi 24 fa jili bi journaliste namba la radio namba town saba obtien na kenra keten sakani la loi ngana toto ninga wa din san yiwoto CSC sun noma wosro bala CSC mangeta yanna yila nyamma manma ton yi manam tira ton seriwa wenge am yurla yakuba msondra bonkungu zakata la nyoro soko parce que c'est un tondo adam bi sanwatar zaka ya wala na sandam katantika budu am san kendam katar zaka yam ne zakan ba fa ya yemul quoi c'est-à-dire que yam yita membe tenga porto bawde yam zigi katem bangi da yam san tik zigi nyasen a pilsi da yam lawluma a pilsi da yam adam bila san le banke tumda wenge mam se da nyam na kendera nkiti nyame na ne ba sukwa beurale son la bumbu o mim na tigzininga nyemi ndigam ti nyam bulkin ba pidim INAFAC, Institut National de Formation Artistique et Culturelle Rambaba me pamaru pale siya karondoro leta watasa songre renyinga santa sefo million kobostan karondo pala atara karondo pusani INAFAC karondo ngwa yazam surbuto tore wala yila sora
Mizika mango on pa hataba la pota. Archimede Boy ya sababu tinampa mvenman passé tinanti kilre inafa karamba. Mam la Julia Meo, voilà, on est professeur de inafa le directeur kudo, voilà. Bon, Rouen da taruwa depuis parce que ton wa ya directeur à Wakate la ton me modore voilà mais to damba ministère de la culture à Wakat kanga sigili to pam songre pam pipi songre voilà ne Taiwan ramba pam songra la ton tenga wa un couple relation ramane Taiwan donc un couple relation ramane Taiwan na voilà ligir kan papa me yi nam manaka mais ton roi donc DG Jacob de Goué modo moha yen minir kada yela modo voilà tout da yan he puisque ton handa te nera ta sit son ton do ti parler ten wa mane ti o ya tenga fa ndarati donc when la gouvernement son ringa on doit appeler pas mal liquide 300 millions la paye là voilà ning voilà to mais voilà ya auto ana songa tumda uzo puisque pina ton manda musique sora ne bondo dessin rama peinture fin rota anas bien nous pour ya bilfou moi on le bon classe fan en pas man deba dadelia ya wa karam dote voilà faut hambe wa karam do faut mera tame il faut hambe classe mo bi ne da to kadira hat fo me voilà bâtiment kada yenda katfe voilà faut ten weda gongado ti kera pever bardo ti buroi ti yamange salla mama hanke faut hambe pour on tumde ya fo mo yemor bala bomna ya remenga ya soma voilà les artistes ramba et puis artistes ramuso daton wa kane la ziga raka segari voilà ziga raka tabia me donc ton tara ma ti ziga ya soma na wa mettre son taba ya auto Yom vekra na yekala lera wan balati Burkina Faso na ki hirba sulli siya sefop chef de file de l'opposition politique à Torso Pale a Edi Komboiro obzen kwese nam pousse Burkina Faso nimbuira optabo ne yom pala obilga metibam daba ya tilafi zinni Burkina Faso tengwa ti wom tab zinni tisunzuen yiba tenga politika sababinga oblebron wabo Abdou Aziz Sare pam kwesanta tondo nantikilere Wana yuma 2021 asa auto alo wane atoro la ton handalat mana soba dan ton patoro mana soba ton zakin ton tumzugu ton tengawa ton Burkina Faso tama zuluira zuluekenga nyambim tibibe sawame qui donne tenga c'est les mignards rapa taba kwamba mba kipse la pourquoi pas la ton soda ça se dit comme un tomé un zabe tibibe ça n'a le pour tom datom filba ob su maninga absandi ko vuima na fa ton Burkina Faso ramba kayina naye ya baminga la ton tenga ton hambe 100% tu es pas man tume en tien yilerki wona zekzu wona ko yamda lam patun loto pasul ko jeni ni spani nyake handi ko yo wankis tibibe sa wa mwiba to lui ton tenga na pam la fininga ton na ki 2021 yumde tom datka un poussé ti ton 2021 hansingna 2020 sani ti président Rochmark Christian Kabore
yelam tɩ yaa yẽla président du faso conseil constitutionnel la yeela woto tõnd sakame wakat kãng pa yɩ naana ne tõnd ye bala yãmb la sẽn yẽ vota sẽn loogã neb kẽer n da tagsde tɩ résultat rãmbã pãa n yɩ woto ye neb kẽer n da tagsde tɩ teoong sõnga ra na n waame la b yeelame tɩ yaa Roch-Marc Christian Kabore député rãmb ninsbab sẽn wota tõnd pa kɩɩse tõnd pa kɩɩse bala tõnd da tagsdame tɩ Burkina Faso sẽn gãe bãana n yɩɩda tõnd sẽn na n yik n zab taab na n poore yaa rẽ la tõnd na n pʋʋs Burkina nin-buiidã fãa b sẽn sak n vot tõndã ne neb ninsbã sẽn pa vot b tõndã n vot b CDP wã a neb ninsbã sẽn pa vot b CDP wã n kõ b CDP député rãmb pisi tõnd député rãmbã na n tʋma Burkina Faso na kẽng taoore yaa rẽ la d na n yeel y rũnnã tɩ tõnd démocratie wã sãn yee tɩ d na n mɛɛ rãmb wã tɩ b ra yetɩ sẽn na n yɩ wa résultat rãmbã sẽn yɩt vote rãmbã wã tõnd pa yã yẽ ye yaa rẽ la tõnd yeela da la tõnd lebg n naag taab n tʋme tɩ yĩndaarã b yiisa sɩdã bal sɩd sãn wa pa be démocratie pʋga démocratie wã Rẽndɩ d na n pʋʋsɩ fãa ne taabo sẽn kẽere ne yʋʋm paalla ned wo ned fãa sẽn tara zu-loeese ra tall yaamse ne nabã wẽnd pʋʋsgo bala yaa bãmb bala n mi beoogo